Pipara. Uhuy. Gala kahit may sipon. Lintik. Change weather dito sa Dubai. Kaya so G. Kumusta sa sarili ko? Kumusta kayo mga choy? Sanay kayo ayos lang, okay? Like, share, and subscribe. Best everyday. Tubak TV. Let's go. Tamang gala sa desert safari kahit lintik na sipon. Change weather na kasi dito mga kaibigan. Ayan, magtatag-init na. Kaya kailangan nating sulitin. Land Cruiser na black daw. Pwedeng ayun. Nakikita na kita ngayon. Ayan. Bro. Yeah. How many people? Gate 3. I will tell you the way. Uhuy. It's fine to take a video, bro. You will see in my vlog. Then you will send me Shout out. Yeah. Shout out. What is your name, bro? Shaheen. Shaheen. Shout out. Ayan sila, kasi di ko pwede pakita eh. Baka mapalo tayo eh. Bawal pakita yung bahay. Pansosyal kasi itong village eh. Uhuy. What's up? Kumusta? What's up? Isus! Salute di pamilya. Hi! I don't like cameras! So here two types. There's a Will pay now? Or later? You pay there any point. Okay, Come, I will explain you all activity your package. Ay, of course, bro. Let's go. Dito na kami. Uhuy. Yun. Jacket tayo kasi malamig pa. Ito na. Kasama ang geng. Dito kami yun sa ATV. Safari Motorcycles Rental. Okay, I will explain you all activity your package. Now we are waiting here 40 minutes. Then we are go to Dunbashing in our car. Dunbashing, sandboarding. These two activity here include your package. Come, I will show you. Oo, dyan na lang kita. Maluwas man dyan sa baybay, oh. Rap boy. Pwede makisakay na lang ako? Like Sararo. Ay, Cash gang. Uhuy, bayaran na. Geng. I'm scared. Kaya mo, be. Let's go. Oh, sabi ko sa imo eh. No. 4 single, 1 double. Let's go, boy. Double. Puta na, boom, boy. Let's go. Bakit na, kahit ako di ako marunong nito, pero bahala na. Let's go mga Joy. Let's go. Puta ka yan, tingin. Tayo na, ang tindi boy. Ang tindi boy. Nasaan yung kasama ko? Let's go boy. Ratatat. Tayo na, wala na yung mga kasama ko. Asa na yung mga kasamahan ko? Hey! Hi, Sinja! Oh, hey! Let's go! Gano'n mo sa mga driver kit tricycle? Gano'n driver? Let's go! Ikot! So nagpicture din, pipicturehan. Debot na ulit boy. Kumpiyansa.
Ikaw daw drive. Ikaw mag-drive. Good. Putang ina. Ano yun? Putang ina. Buisit, ayop. Nangarigos kibay-bay na ayop. Dami maali. Binis ang muli na yung makaskaso dahil pangani. Okay na. Okay na. Kaya na, binentahan na tayo mo ng etsura. Etsura na ng buhangin na. Punya Amerikano kayo. Dahil siya pakiaraman, dahil maaram na kinarigos na kami dumaan. Aray po! Oy, 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 oy! Eh, kung lagi ko iniusama yun ka, natakot ako. Ayun! Ayos na! Next destination! Apo din na si brother. Sandboarding. Sandboarding. Uhuy! Let's go! Bashing muna. Dun bashing pala tapos sandboarding sunod. So nangarigo sa bye-bye. Teterya mo na boy! Uno, sunod ka rin. Di mo yung dabarang punti sa Africa. Ang aram ko di mo agad-agad ang konsop. Dun bashing. Let's go! Pisitahin niya yan. Yan ang aming agency. Hey! Ayos lang ka mo dyan! Ayan na boy! Putal na ka dyan! Uy, ano? Ano? Tabingin na tayo, Arputa! Tabingin na ba? Ay! Ay! Uy! Makatakot na nga yun! Tabingin na nga yun! Oh! Oh! Ay, ina mo! Yahiya! Bahay! Grabe oh! Let's go, boy! Let's go! Puta! Ulo! Tabingi ng auto mo ay! Ulo! Ah! Come to Dubai! Oh, hi! Oh, hi! Ulo! 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 Come to Dubai! Yeah, man.
Ayos pa ka mo dyan? Ayos din! Ulo! Ulo! Seems like a fake. There's never a guarantee that loving is so easy. Okay, this one picture point. Picture point! Yeah, you take picture, videos, and both free include your package. 10-15 minutes wait, I come back. Okay. Okay, come outside. Thank you. Welcome. Mabalik pa kita di ba? Picture, picture! Pinagyan ta? Ay naman. Kalma, di ba para reklamo sayang. Grabe oh. Oh. Picture taking lang pala dito pero may nagsa-sandboarding no. Ang ino nakakamiss yun ah. Skimboard. Wow. Hindi ka naka-star oh. Baba! Mga patal! Nice one! Ano? Mura gulo spot mo dyan oh. Serong. Hello! Rap. Naman ako dito. Serong. It's okay, just relax, lady. Just relax. Ano ka na? Hindi ka na oh. Grabe ang mga pictorial. Ano ka? Ito mag-picture taba TV oh. Yan na. Nakapag-picture na. Ayan. Sinipa ang puta. Siksipa ka na. Forward gun. Yuko. Dahil ka magtindog na straight. Yan. Yes. Very good. Pwede ka na mag-agong. Mura! Gi. Nano papa pele karan wala. Inutan. Yan. Gi. Uy, magabatong ka daa. Nice one! One more. Ayun, ano mo dyan? Ano mo nanandaldan sa kayo na? Ano mo na? Parang naluyo na yun. Bro, no camel? Camel? Okay. Let's go, campsite. Uhuy! Sulit. Sulit, brad. Uhuy. Campsite. Kain na na. Gutom ah. Nagutom ang grupo. Jeez. Sulit, no? Worth it subayad. Yung iba mag-edit, ano, wala mong gikwad bike. Actually, fun siya. Yun yung pinaka-fun. Mapak. No, please. May ganap na yung power bag. Kasi malig niya ka sa kamen? Doy, igutom na ako. Naalok na siya. Ako na eh. Uhoy. Uy, mga good bike. Nasa na magkano kayo mag-good bike ulit? 150. Opo, sugulit yan. Hi guys. Welcome to my vlog. Ha? Camel ride. Taas yung camping site. Tang inabuti na lang may jacket. Ang lamig! Sa totoo lang, kahit di-share to. Bye-bye baga. Yes. Ayos ba ano? Ibang pwesto to eh. Kaysa dun sa una namin pinuntahan eh. Matagal na rin yun, 2023. Sa Angog. Hey. Ano to? Chai?
Yay. Hindi na mulmog na ibang island na bayain na. Okay na. Saan ba? Okay. Ano yung tinang dukawan? Dito. Maglapiga siya dyan, oh. Nailita ka na, Ali. Mura ka na, gosh? For special offering, they gave us Lang ba? they gave Igwa ko. this. Iba ka? Wait, Dapat ka Hey, give me some money too. Sa kusaro. O, bayad na. Please, give me Bakit? Ako daw sa ro. Kalang niya ka rin. Ibig ikaw malibre sa kanya. May ka mo na iling. Ito, di ba pagkakot-dukutan niya? Pwede na magkuha. 1, 2, kain ka. Kabarama na kita. Na, kaon na, boy! Mataaki siya. Uy, pulaw! Ayan, puti, malutong. Pulaw. Thank you. Kamot na kung kamot. Let's go. Kaya mo ka. Unlimited glass lahat. Yung duman sa kaya mo kaon yung pagka mga lamb chops. Well, depende mo kaya. There's so many people around you and you're not asking. Kami na tabi. Salt. Maarang. Ano ba? Biktima to, manghang eh. Rice masarap. Wait, ako rin kaon. Pwede yung order sa karim? Wara na, boy. O, boss na. Party-party na duman. Kaso, di makita. Pabuhangin! Pero ang saya. Tangin na. Sarap dito, Brad. Papunta kayo ng Dubai. Visit tayo. Yema! Pag napunta kayo ng Dubai, bisitahin nyo to, Desert Safari. Pero make sure na taglamig ha, or malamig ang panahon. Huwag kayong pupunta dito ng tag-init at puntahin na, sosompain nyo. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat sa panonood. Mamalos! Best everyday! Woohoo!